solamente hablo español, represento la clínica San Roque y bueno, la clínica San Roque tiene interés empresarial en establecer un centro médico en La Llum. Entonces, el proyecto es que cuentan con entre 500.000 y 800.000 euros para una inversión inicial. Será construido por fases y una segunda inversión será de 800 al millón de euros. Contará con 10 médicos y 20 sanitarios médicos o enfermeras y bueno, el tiempo aproximado será entre 24 meses y 26 meses aproximadamente. Vamos a ver. Bueno, la Clínica San Roque es una institución que lleva 100 años en Canarias y en Cabo Verde y bueno, tiene mucho interés en establecer esto aquí. Muchas gracias. Qui est installé à Agadir, qui a son unité de production à Agadir, qui est spécialisé dans la production, l'importation, la distribution et promotion de produits pharmaceutiques, mais pas seulement, des produits cosmétiques et des compléments alimentaires. Aujourd'hui, donc, nous avons l'ambition de créer un projet, donc une plateforme de distribution de produits parapharmaceutiques dans la région de l'Aïoun. Et on compte investir, Inch'Allah, 3 millions de dirhams, créer 30 emplois directs en année 1 et avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 10 millions de dirhams. Voilà. شركة كوبان فارما هي شركة نشأت في سنة 1933 وهي شركة رائدة في المغرب في الميدان ديال الاندستري فارماسيتيك. واليوم المشروع هو إحداث مكتب جهوي، وهو غادي يكون سادس مكتب يحدث في المغرب بعد مدينة الرباط وفاس مراكش وأكادير ومكناس. المكتب غادي يكون في مدينة العيون إن شاء الله. وهذا المشروع هو مشروع مختلف عن جميع المشاريع، حيث هذا المشروع هو تقريب التكوين المستمر للأطباء في الجهة الجنوبية في الأطباء والصيدلة. ولا كلينيك سان روك غادي نكونوا حاضرين معهم باش نقدموا الادويه ديالنا وباش نجيبوا الاساتذه من جميع انحاء المغرب باش يجيو لمدينه العيون وباش يمكن يكون واحد التكوين مستمر دائما. قيمه المشروع هي 7.5 مليون ديال الدرهم و الناس اللي غادي يخدموا في هذا المشروع في الاول غادي يكونوا 7 ديال الاطر ذات التكوين العالي. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. D'abord نشكر لا بريزيدونت مدام مريم صالح بريزيدونت دو لا سي جو ام. كنشكر السيد الوالي ديال جهه وادي الذهب الكويره. كنشكر السيد الوالي ديال جهه العيون. وكاع لي زوتوريتي كي ont permis le bon déroulement ديال هذا الفورم. دونك انا جو ريبريزونت اسمحوا لي غنهضر شويه بالعربيه شويه بالفرنسي. دونك فوالا انا جو ريبريزونت لو جروب سيون qui a décidé d'investir في الاقاليم الجنوبيه مع شراكه ديال السيد جمال فريتي اللي هو ناشط في هذا المجال هذه من اكثر من 25 عام. دونك فوالا حنا عندنا 3 ديال لي بروجي. لو بروميير بروجي هو مهريس دو غران سود اللي هو مشروع ديال النقل البري. بدينا تقريبا 70 شاحنه حاليا وان شاء الله كان غادي ديسي 2 ans غادي on va passer à 200 ensembles routiers.
qui sont destinés au transport de toutes sortes de marchandises, mais spécialement les produits de la pêche. Donc c'est un investissement de 70 millions de dirhams qui va créer 253 emplois en premier lieu. Avec l'évolution du projet, il y aura de l'emploi, de plus en plus d'emplois. Donc le calendrier de réalisation, c'est nous avons déjà commencé, nous avons inauguré au mois de mars dernier. Donc le projet il est sur plusieurs phases. On vient d'honorer la première phase qui est de 70 camions. Petit à petit, nous allons avancer vers 200 camions. Donc voilà, c'est le premier projet. Le deuxième, c'est Sahara Ibhar Invest. Il consiste en un parc logistique qui m'a un besoin en logistique. Déjà, premièrement, avec l'arrivée des industries, l'industrie. Il y a la richesse halieutique. Des entrepôts, notamment des entrepôts frigorifiques. Sahara Ibhar Invest, c'est un entrepôt, c'est un parc logistique sur 40 000 m². Il a fait une unité de stockage frigorifique d'une capacité de 10 000 tonnes, un entrepôt sous douane, un parking poids lourd, parking voiture, station-service, mosquée, motel et aire de jeu. Alors l'investissement est de 70 millions de dirhams. 108 emplois directs seront créés et le calendrier de réalisation est sur 36 mois. La livraison de la première phase, Inch'Allah, c'est en fin 2015 si tout se passe bien. Donc le troisième projet, Sahara Ibhar Invest Showroom, c'est la création d'un showroom pour la commercialisation des véhicules de différentes catégories. Les poids lourds, les véhicules utilitaires et le matériel de TP. C'est un investissement de 30 millions de dirhams, 40 emplois création de 40 emplois directs, ou un calendrier de réalisation s'étend sur 12 mois. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. سيد كاتب العام، السادة رؤساء المجلس البلدي، السيدة رئيسة الاتحاد العام للمقاولات المغرب، السيد والسادة المشاركين والمستثمرين. كما كتعرفوا الجهة ديال العيون نجزت واحد المحطة طرقية بمواصفات عصرية كتستجيب لحاجات المواطنين والسياح، وتبارك الله عليهم لأن c'est une garoutière de nouvelle génération. Et comme vous savez très bien, les problématiques des garoutières au niveau du Maroc, on a vraiment besoin باش نطوروهم نحدثوهم. وهذه المحطة الطرقية شفناها وتبارك الله كتستجيب معايير اللي هي جد عصرية. الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية كشركة مواطنة وكفاءة اقتصادي وقدر قطاع النقل نجدت واحد الأسلوب واحد الطريقة جديدة لتسيير المحطات الطرقية. كنشير بأن الشركة الوطنية كتداز هذه واحد 6 شهور في المحطة ديال الدخلة، كنشكر الناس ديال الدخلة اللي تعاونوا معنا ودات في طور الإنجاز. الهدف هو توفير خدمات ذات جودة للمواطنين والتنقل في أحسن الظروف. هذا المشروع هذا أي دار بشراكة مع المجلس البلدي اللي كنشكرو بزاف اللي تموبيليزا معنا في واحد الطريق في واحد الوقت اللي وجيز، واللي كاين واحد لا كونفورسيون هاد السنه اليوم ان شاء الله، واحد الانطلاقه في 3 شهور يكون المشروع كاين. وكنشكر الاخوان ديال الزدائر ديال سوبراتور ديال ساتكوما وديال سات اللي كلهم سايروا معنا هذا المشروع. هو مشروع مهم لان كيمكن من الجهه يسهل النقل، يسهل لان الناس هذو كلهم اللي شفنا هذه المشاريع كلها المواطنين كلها اللي خصها تجي خصها لابد واحد ماشي كلشي عايش في الطيار، كاين اللي خصو يجي في الكرام. وبما ان المحطه الطرقيه تكون واحد المحطه اللي هي ذات انجاز واحد الحداثه غتمكن تحسن الظروف ديال الاخوان. كنشكر على هذه المبادره الجيده وهذا الاستثمار ديال 1 مليون ديال الدرهم.
غيشكل واحد 15 ديال فرص العمل وواحد 30 فرص العمل غير مباشر. الشركه المغربيه اللي كتعتبر رائد في مجال النقل المغرب عندها نشاط جد مهم منذ الثمانينات في المنطقه، حيث انها تقريبا كتنقل ما يفوق 500,000 شخص في المنطقه. فالمشروع اللي حنا بصدد التنفيذ ديالو اليوم هو مرأب جديد للصيانه اللي غادي يشكل اللي غادي يكون في افاق يعني تحسين البنيات ديال الصيانه ديال الحافلات ديال STM، وكيجي في افاق ان شاء الله فتح الخطوط اللي هنا غادي ان شاء الله تربط ما بين المغرب وموريتانيا والمغرب والسنغال، اللي حنا كنتوقعوا بانها غادي تتم في الاشهر المقبله ان شاء الله. ف يعني الشركه هي هنا منذ سنوات ومازال مستمره، ويعني من خلال هذا الاستثمار الجديد غادي تزيد تنمي العدد ديال المشغلين عندها ب 30 اللي اليوم هو تقريبا العدد الاجمالي هو 220، فغادي نوصلوا ل 250 منصب شغل، وان شاء الله كنظن كاين شي غلط تماك، ولكن المرأب ممكن يكون واجد من دابا واحد السنه ان شاء الله. والسلام على اشرف المرسلين، الساده الوزراء المحترمين، الساده الامهات والولاد، الاخوه الحضور. في البدايه لابد ان ننتهز هذه المناسبه العظيمه لكي اعلن على هذا العرض الاستثنائي بمناسبه هذا الملتقى، واللي مضمون العرض هو نطمئن المستثمرين ان هناك نقل للمستخدمين بصوره يعني بصفه منتظمه وبكاليتي يعني تحترم المواصفات المطلوبه. يعني المستثمرين اللي غادي يجوا هنا ان شاء الله هذا اليوم غادي يلقاو النقل للمستخدمين ديالهم بثمن يعني مناسب وبشكل مريح. المشروع اليوم اللي ان شاء الله اللي غادي نتكلموا عليه هو بعد النجاح ديال المرحله الاولى ديال الاستثمار النقل الحضري مدينه العيون، واللي كنشكر يعني جميع المساهمين فيه، وبالاخص يعني البنك الشعبي الجهوي اللي دار استثمارات يعني ودار يعني جهود خاص باش يتم النجاح لهذا المشروع، واللي طبعا جميع الساكنه يعني شعروا بالنتائج ديالو ويعني والقيمه ديالو. الان المرحله الثانيه هي نواحي مدينه العيون، يعني تطلب يعني ربطها بمدينه العيون من اجل يعني خلق واحد الحركه وواحد السهوله ديال التنقل تضمن للمواطنين بصفه عامه والطلبه يعني المستخدمين النقل في ظروف يعني جيده. تكلفه المشروع هي اكثر من 27 مليون ديال الدرهم، وسيشغل اكثر من 120 يعني منصب مباشر، وان شاء الله الانجاز سيكون في مده 6 شهور. شكرا للجميع. Soremar est depuis 30 ans implanté dans tous les ports du royaume, reconnu comme leader d'électronique maritime. C'est avec ces projets-là que nous avons au centre de notre problématique la création d'une chaîne de valeur. En quoi consiste cette chaîne de valeur? Nous voulons y mettre depuis la construction du navire, à sa réparation, à l'équipement en appareil d'aide à la navigation, en tant qu'opérateur satellite, en mettant également à la disposition des armateurs tous les moyens de sécurité, de sauvetage de la vie humaine notamment en mer, 5 projets. Ces 5 projets-là, 3 d'entre eux vont être portés par Soremar dans les villes de Laayoune, respectivement Laayoune, Tatan et Dakhla. Ces 3 projets vont consister en création de pôles de compétences. Ces pôles de compétences vont contenir des ateliers. Ces ateliers vont permettre de fournir tout type de services précédemment mentionnés aux armateurs de la région. Vient se consolider à ces 3 projets identiques répliqués dans ces 3 villes 2 autres projets portés par 2 branches de Soremar Holding, à savoir ATM, Atelier Technique Mécanique, et Marconsult. Ces 2 unités vont ouvrir finalement une création
d'unités en propre dans la ville de Lyon. ATM est spécialisée dans la motorisation de navires et Marc Consult est une station de radio de service et fait essentiellement de l'équipement de radio de sauvetage et de matières actives de ce type de radio. Pour vous donner une idée globale de l'investissement, il s'agit là en fonds propres d'une levée de 14 millions de dirhams qui aboutira dans ces 3 zones à la création directe de 41 emplois. Je tenais à vous faire part d'une seule chose simplement. En 2008, le Maroc comptait exactement 86 navires de commerce. Au jour d'aujourd'hui, on n'en compte plus que 5 après la mutation du secteur d'activité. De fait, il est important de revaloriser le secteur de la pêche. On compte aujourd'hui 2200 navires de pêche, quelques 2200, et 60% d'entre eux, en termes de tonnage, sont concentrés dans la zone sud du Maroc. Il est donc important de mettre le point et les actions qu'il faut pour revaloriser cette zone-là. Et nous sommes de tout cœur dans ce projet et on aura de fait besoin de votre aide là-dedans. Merci beaucoup.